1971 साल में भारत युद्ध करके हम लोग का इस देश को दो टुकड़ा बना दिया और हम लोग के 50-56 साल में हमारे बाप दादा ये पाकिस्तान का सपना पे गुजर गए। इसलिए आज बहुत अच्छा लग रहा है जो हमारे पाकिस्तान के सब और ये हो रहा है। इंशाअल्लाह आगामी भी ऐसे चलते रहे, इसलिए हम आप लोग के सामने शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इससे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে যে জিন্না 1948 সালে বলেছিল উর্দু অ্যান্ড উর্দু শ্যাল বি দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান, সেই জিন্নাকেই বাংলাদেশের জন্মের 53 বছর পর ঢাকায় স্মরণ করা হলো। আর এতেই আলোচনায় মুখর নেটিজেনরা। অনুষ্ঠানে এক বক্তা বলেন, পাকিস্তান না থাকলে বাংলাদেশের সৃষ্টি হতো না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আমাদের জাতির পিতা। বাংলাদেশে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ৭৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন, তাও আবার প্রেস ক্লাবের মতো জায়গায়। এমন কর্মকাণ্ডে হতবাক সবাই। বুধবার 11 সেপ্টেম্বর বিকেলে ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাব তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে পাকিস্তানের জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ৭৬তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে এসব কথা বলেন বক্তারা। अपनी इज्जत से अपनी इस्लाम कायम करके रह सकें और हम लोग उर्दू में और यहाँ भी प्रोग्राम में शामिल हो सका, इसके लिए ये प्रोग्राम का जो आयोजन किया उनके लिए दिल से। অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানি হাই কমিশনার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি আসেননি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি হাই কমিশনার কামরান ধাঙ্গাল। पाकिस्तान के नाम पे मारे गए, जेतु भारत से आके इस देश को पाकिस्तान बनाए। बेशक अगर जिन्ना साहब